la avant nga mɔgɔ dɔw kabakoya n'o ye silamɛw ye kafiri ma kira ka sanayɛlɛn sɔsɔ chrétien ma sɔsɔ mɔgɔ wɛrɛ ma sɔsɔ silamɛ minnu ko olu yɛrɛ dalen bɛ ala la ko olu ye ala ka ciden ye olu de ko a n'a farikolo ma ta k'o bɛ se ka kɛ cogo di k'a sugora de ko a kun dalen bɛ an b'a Aïssata ka so ko susi tun bɛ an b'a Aïssata de la ko an b'a Aïssata ko k'a ta su daminɛ na fo ka taa dugu jɛ ko kira ma bouger k'a ma taa yɔrɔ si ko ale n'a si. Bon, nin b'an ka kitabu sɛbɛsɛbɛw de kɔnɔ ko minnu ye wulibaliw ye nin b'olu de. Bon, mais an k'a lajɛ mais ala ko saniya bɛ ne ala ye ne ala min sura taama na ni n ka nabi ɲuman ye ne ala min sura taama na o kumana ala y'a yɛrɛ ka bonya fɔ k'a ka titiri dɔ yira jase bɛ ne ala ye n ye n ka jɔnkɛni ta dugukolo sanfɛ ka yɛlɛ n'a ye fɔ ne yɛrɛ ala masuruna na maa t'o kilo ba hakɛ dɔn o ti jigin dusukun na mɛtiri ti se k'o sɔrɔ o kumana ala y'a ka bonya dɔ yira a ye kira ka bonya yira fana ni n ka jɔnkɛ ye ka bɔ maka ka na n'a ye Zelizalem misiri la ka sɔrɔ ka yɛlɛ n'a ye o kumana nin bonyaba in ala bɛ se k'o fɔ mɔgɔ la cogo di fo ka taa se kuranɛ kɔnɔna ma ka sɔrɔ a tigi bɛ ka sugu a bɛ maa bana o kumana an ka kira kun sisan sallallahu alaihi wasallam nin bɛɛ ye n y'a fɔ aw ɲɛna ka kɔrɔ silamɛ in yɛrɛ ka bi balawu ka bila a la k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a mankutu tiɲɛ foyi tɛ yahudiya minnu donna silamɛya la ka sɔrɔ silamɛw tɛ dɛsɛ y'u don a la olu de ye fabrication bɛɛ dilan k'a don silamɛya kɔnɔ n y'a fɔ sɔrɔ n ka kuma na Sahih Bukhari a b'an bɛɛ bolo an bɛ baara kɛ n'a ye an dan b'a kuma dɔn mais munna n y'a fɔ ani kuranɛ man ka gɛrɛ ɲɔgɔn na Sahih Bukhari ma kira ye maa min ye kira ye a m'o ye a fa m'a ye a ma k'a tile la hadisa kitabu fɔlɔ tilala ala kira fatulen kɔ san 100 o y'a sɔrɔ Bukhari fa yɛrɛ ma na dugukolo ka fɔ ni o tigi nana ko kira kota n'a ye min fɔ o bɛɛ na aw ma ye ci mais k'a fɔ ko kuranɛ kɔfɛ ko nin de ka kɛ n'a bɛɛ ye anw dalen don a dɔw la dɔw b'a la anw ma daw la parce que anw b'a dɔn hakilima tɛ sɔn k'o fɔ anw b'a dɔn o tilala k'aw nkalon da Bukhari ni kira bɛɛ la Bukhari hadisa caman b'a kɔnɔ an sɔnnen bɛ min ma mais hadisa dɔw b'a kɔnɔ n'i ye Bukhari lajɛ hadisa dɔw se faru la a b'a fɔ ye ko jɔn n'i ye jurumu kɛ k'a dɔn ko ma b'i la ko ala de y'i da n'i ye jurumu kɛ i ko ala yafa ma ko ala yafa ko hali n'i segira a ka siɲɛ caman n'i ko ala yafa ma ala yafa i jɛra walimuso fɛ ala ka yafa ma i tilala i ko ala yafa ma ko ala yafa i ye walinafolo détourné k'a k'i kun k'a tigi jigi tigɛ k'a bila n'i ko ala yafa ma ko ala yafa mais u ye kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ni hadisa in na ko yala i y'a fɔ tan cogo min na n'an ye kojugu kɛ ko ala ka yafa an ma i ko ala bi yafa mais n'a cayara dun kira ko hali n'i y'a kɛ siɲɛ 100 tile kɔnɔ a siɲɛ 100 bɛɛ kɔfɛ n'i tilala a fɔ ala yafa ma ko y'a bannen nin bɛ sɔrɔ Bukhari kɔnɔ n'i ye hakilitigi ka kuma an ka kira bɛ nin fɔ ni kira bɛ nin fɔ a tila ka hadu kɛ k'a fɔ a ye jɛnɛyakɛla kunci a ye so bolo tigɛ k'a sɔrɔ a ko n'i y'a kɛ n'i ko ala yafa ma a bɛ yafa ala bɛ yafa fɛn min na bolo tigɛ kun la jɛnɛyakɛla faga kun la e yɛrɛ ka kira ka kuma juguw fɔ kun ko laharaw tigi bɛ don janɛmɛ na ni yafa ma b'a ɲɛ kaba i tun b'a fɔ de n'a ye kojugu kɛ a y'a fɔ ala ka yafa ma ba an b'a dɔn nin tɛ ala de ka nin bɛ Bukhari ni n'a ɲɔgɔnna caman falen bɛ Bukhari kɔnɔ ten o b'a yira anw na Bukhari bɛɛ tɛ kelen mais kuma caman de b'a la o bɛɛ na taabolo dɔw ma parce que i b'a faamu Bukhari ka kumaw na Bukhari yɛrɛ tun ye mɔgɔ ye yɛrɛɲini na kun yɛrɛɲini in m'a kisi o Seydina Ali tɔgɔ tun tɛ se ka fɔ Alakira somɔgɔw tanu tun tɛ se ka fɔ o dama dɔɔnin dɔrɔn de b'a ka kitabu a ka kitabu tɔgɔ bɛɛ dilalen bɛ mɔgɔ wɛrɛw de kan kira n'a somɔgɔw kira somɔgɔw ta o de la kanuna ninnu fɛ o kɛra fɛ u y'a sankɔrɔta k'a ka kɛnɛ kitabu bɛɛ ye parce que olu sago b'a kɔnɔ mais Bukhari kun tɛ se ka
tiɲɛ yɛrɛ la a kun tɛ se ka alakira somɔgɔw tanu k'o don sabu ale bɛnna ni tile min ye o tile fangatigi kun ye kira somɔgɔw jugu o la ni kira somɔgɔw mankutu mɛn'i da u b'i da fara f'i tɔn na karamɔgɔya ko la u ye min da alimami Shafi'i kan a b'a dɔn imam Shafi'i ko sirifuw nana misiri kɔnɔ k'u bɛ seli u ma sɔn ka sira d'u ma abada u y'u sigi kɔfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ka misiri kɔnɔ a mɔdenw nana u ma sigiyɔrɔ sɔrɔ u y'u sigi kɔfɛ Shafi'i ko aw wasara musamandiyala aw kɔrɔtalen don dɛrɛ hali n'a ma ɲɛ bɛɛ la sɔrɔ aw kɔrɔtalen don dɛrɛ o dalilu yɛrɛ da ye ni maa min ma seli aw kan a ka seli la ala k'o seli yɛrɛ t'i minɛ o tumana n'aw selila misiri kɔfɛ aw kɔrɔtalen don dɛrɛ minnu bɛ a ko kalama o bɛ aw dɔn k'a to misiri kɔfɛ nin kuma in kama u ye Shafi'iw minɛ k'u b'a faga a ye wari nafoloba dɔ de d'a ka jɔnmuso ma ko boli i ka taa nin Sayidatu Nafisa ma alakira mɔdenmuso k'a nin d'a ma ko ne minɛna koyi a taara di Sayidatu Nafisa ma ko Sayidina a tɔgɔ ye di ko Shafi'i ko imam Shafi'i ko kana nin di ma k'u y'a minɛ koyi i ka dugawu k'a ye Sayidatu Nafisa wulila k'a bolo jan a ye fɛn bɔ ala y'a ci k'a laban n'an ka bamanan dugawu ye ala n'i bila Shafi'i ɲɛfɛ k'i bila a kɔ an karamɔgɔ Shafi'i taara ala y'a kisi nin kuma in kama o don mɔgɔ alubɛti ma se ka ko fɔ parce que n'i y'a fɔ i da bɛ fara o de la a ɲɛnama tɛ Buhari kɔnɔ nka kelen-kelennin minnu dama fili b'a kɔnɔ ye hali n'a kun danna o kuma kelen ma o b'a bɛɛ bɔ ye jumɛn Buhari ye sahabaw mankutu ka Abubakariw kɔrɔta k'u sankɔrɔta k'u bɛɛ sankɔrɔta ka fɛn caman f'u mais a tilalen a nana se Seydina Ali ma a ko alakira ko Seydina Ali hakɛ la ko Aliyun minni wa ana minhu o bɛ Ali bɔ a ko Ali bɔra ne na ne Muhamadu la wa ne yɛrɛ bɔra a la o kuma kelen yɛrɛ o bɛ Ali foyi kana fɔ a ma bilen kira bɔra Ali min na ni Ali min bɔra kira la a tilala ka tugu kira kɔ a ma janfa o bɛ Ali fo a ka hakili de sɔrɔ aw bɛ ka silamɛya filɛ cogo min na silamɛya bɔra ten a ka ca san 1000 ni kɔ ye pewu a bɔra ten dɛ ka tila an ɲɛ bɛ alikaba min na n'a bɛ taa munumunu kira ye alikaba min munumunu o tɛ nin ye nka a bɛ alikaba jɔyɔrɔ la ni alikaba in karila silamɛw fɛ a sahul akhbari la siɲɛ 3 mais dɔw ko a karili ka a ko bɛɛ kari k'a muɲɔmuɲɔ ka bɔ yen k'o siɲɛ 2 de kɛ kafiri m'a kɛ dɛ o tɛ américain ka bɔmu nɔ ye dɛ misiri nɔ tɛ dɛ minnu ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah olu de ye bamuru ta ɲɔgɔn fɛ ko kira somɔgɔw ka bɔ yen o dɔ kɛra u y'a to u tɛ se ka don Maka parce que kuluw de bɛ yen kɛlɛdenw kɛ bɛ k'o entouré u sɔrɔla ka minjaniki de dilan k'o de fɔ a ye misili min bɛ kɛru kɛlɛkɛlaw fɛ ka taa bi jamanaw ka duguw kan o misili inventera ni minjaniki de ye farakuruba ninnu u b'o de bila wotoro nation dɔ kɔnɔ mɔgɔ 100 mɔgɔ 50 u b'a ɲɔni ka n'a jɔ kulu da u bɛ sɔrɔ k'a lajɛ distance hakɛ min bɛ u mago bɛ min na o n'u cɛ la n'u y'o bɛɛ mesurer k'o ban o tuma na u bɛ sɔrɔ ka n'a jɔ o hakɛ la o tuma na u bɛ sɔrɔ ka a juru sama n'o kɛra a bɛ pan ka taa komi lafɛrɛ bɛ pan cogo min o gabakuru de bɛ taa a mana maa o maa sɔrɔ a b'a bɛɛ halaki n'a binna a ka du kan a b'a bɛɛ kɛ u ye alikaba ci k'a mugumugu n'o ye siɲɛ 2 ye kafiriw tɛ dɛ minnu bɛ se alors o tuma na hadisa ko kɛra bɛɛ bi dɔ dilan k'a fɔ alakira ko tan ni maa min tugura Abubakari kɔ i bɛ tan ni maa min tugura Umaru kɔ i bɛ tan ni maa min tugura nin kɔ i bɛ tan bɛɛ de ta jate
wakana bala usemi min fotoro aka hakili doni ndama de sokoti ni kuma na alakira sumgo ka doro fa kada shi ay kamna alakira balole do shi atu ali mu'minun gara ali ka tuwala shi atu de koroy ni ko shi atu haidara ko ya auyi mu'minun ne haidara kanu ka tuwala shi ade koroy ko aka mu mana shi ade koroy sinna ali ka mu beni ka famu do shi akula sino ni mama make sinna ali ka mu ibe janna wallahi fokana sai digrela abu fonyi alakira sallallahu alaihi wasallam afatule feda ku kunye ndamaro furo bade asorola kele sebe kele yere make kafiru bulla kafida kutu ya taka ya alakira sallallahu alaihi wasallam kira jemso Fatima ako kira ma ko ni mu adam na mina ndamaro sira Fatima na modin baadin ku bitanda marobo ku ba fere ku dodi miskina uma ku nan doyu kaso arabu ka balo de nda maro ko ma ngabalo yi yoy okuma onda maro mi boka na sirifla ku buno otu okara minge nda maro foro kira ere ya to Fatima sa won sa Fatima de nda maro yimbo aba fere ka aka musakanu ngala ka du dahi mana ka miskina utadu mamna arakira fatura kishina mabam Fatima nana kwa binda marembo aboka maso akomuna o ne faya dia ka balole abokar kula ko ifaya fone ko ulu kirau ko matu cheta Bonu saraka minto ko yi sadaka di abin miskina Fatima yayi dalike sahabola yala auku yin na kira fa sahaba masoro ya hudu min gunyin na kira fa maso ai abokar kwaliya Fatima kwama min so de nasoro la ya me koma fore kile me ne mi ya de ni ne ka nga cheta amani ngani te chere aye ni ndia de ya na khafa wakar ko kira ko na fatura ka femi to kusa mana sadaka ni sema Lameuka kodo nyomo gamna lindela alakira jemso sara saba be mata do asara watina mata do ashugo na wati memi fega mi fodro dew kanga deni fen nuka islam ya iraka memo kanga hakli uka kodo kado femi nana na ye bolobo foka na silama ya yere pa Abubakar ashubemi abi alakira karabi Sidna Umar ashubemi abi alakira mini alakira kasu sallallahu alaihi wasallam alakira kasu est-ce que kira ta do parce que kira fatura kaba ni kira fatura ibolo fe konti ta ible abidi chenta law de ma kuma kira ta ti so ible kira fatura do kira se mbora so ko law ani yoro emia adonai muna so ta ta ible so ejin ta isisa a chenta la jume mu me Fatima muso joli kuma abolo do muso kono o muso kono ndo mbi joli soro sumunu che manatla shi ni chain lala sheki olu bije ato wolo vla be Fatima ndai mana wode la Fatima yin ngalike Abubakar ni Umar dairo abi saradewa
tarabi ke chiko de parce que aba ale de kaso aba ale kaso de muso bebi je shekina de la ale kele bi wolo blanda muna dunya ale tayani majeti abokar dona romna ale kaso do umar dona romna ale kaso parce que vous donnez kira fatule ko ni kira fatura yoro kira chen mais na sur la kira u chen ta ko mu côté u ya laisse mo chen nga qur'ane ko ngo ko dauda ye suleimana ye dauda chen ta ko mbe qur'ane aha o ko me ni kira u chen ta o kuma na yoro ina ma ke ne tay anake miskino tay kuna le taraka minto ko abi miskino o kuma na miskino ka dukulu yala umar ne abokar ya ni miskino fe ku bina dayawa amanoko amba ndade ni mbeka kani mbetwe membi fe akafamu ni ngono na de la nyesuna moye ona na kiriye sande nyote fe mi ngume wo hajaya minu nko onde kraso mo okula kira ko mi onbo de no fe kira ko mi asomo ko de bodo ni mami ngo kira ko mi ne bo no fe kira ko mi asomo ko de bodo ankaramugo wode nana do fo kira yere la kwa masana yele kwa sura ekra ni sura ko ni ko israel de kara bunya maka bunya ebile de nere sura ko ndara ka bakulula fo ala fi ngale na ala kira mana ngele mbi saka tadi ala bi makaburu na ale de bi yininga ngele mati ne sura ka yele ka ta fo daliba masakere fe na ka kuma u fale nyona na sorola o de ebonye o kera ne jurumuto ina ne jurumuto o kera ne na ka ta daliba masakere fe tallahi ngamba ale ala de ma lahara ale mimi kafiru ni islamé o bonyona ngale na ale de aye jibrila bla sambina na chomina katabe yirana sabi jini kaboka bakolo la ale ala bolo chuko katabe laje billahi la ilaha illa alors ne joni yo sugo ke ne juru mutoyi fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lam biman ihtada akana ayere sanya akana fo mo onye koro ko ne tilele akana fo mo onye koro ko ye ladiri ala ko akana o kede ko ale ala be kanda ba do ati mona neti nyere don fo ye juru mutoko ene juru mutoni sana yelena kata delba masakere fe ngale na ale yere ala la ka yenyena akati la kameleka ubla samina chugumna halibi nyeba ambete ubla bla chukula billahi la ilaha azim alors ode boye la krama sukuda uyata de nafar ko masakara femi ti don oyete minoni ka fo alati yeni nye ko kurane ko te ni mami o so ki bora alafu olu mami famu femi yin gundo e mate mi ngala mado ni mo do nana ni bora esisa fara kuru ba ko ale de bolo e fara kuru bla bora ko anana ko mu be ni wono ami mu fo amba fo ala de ba do o bora ma ko la sa de parce que gundo ala de ba do mais anemia bla ko no yi denga na fo ay dare ko fara kuru zabado auto kon dado mene ado zaw okmana mate bore kono fe do abla ba ko nga nye fora mi wore ba do mana mo nye shiti alai nga ala ko nye mi manye ko bai we ngori ka ngori ana frem nesa alna to ma fo ala ka sancha ma yirana zamzam yi sana yala na tande na farko ala kan sana yala ya rabbi ala ka nanjini ala ka anyele usafi ala ka yafa nauma jamana ala ka kishi ala ka mbela banye solle ala rasul madani de na
kirajo Yoruba banina na kirajo Yoruba basita wolode ala iyejo Yoruba banina na kirajo Yoruba makoroba wolode iyejigiluba ajara furu chenebi baniwele tanti Fatuma furu chenebi elema Aisha furu chenebi baniwele tanti Alima furu chenebi baniwele iniche ayana kirajo Yoruba wani bulukunu na bidati giluku Mamadu dina jigi kirana koluye alini kira tedugu kolo kambi kira bona ubi dugu kolo kambi ni dina bina kira pape ambi Mamadu bona ubi wani dina injo dina kwa iye kira Yoruba iye kira Yoruba wini kajoula edenana wili kajoluke chokumi dina bijoni tinye kumauye edenana wili kajoluke chokomi dina bijoni nyobon kanunu ye dina bina lebu kolombono shirifike injigi na kata dine nofe aye dine itakabo kolombono sabuni dine biwaso ni jogode jogo nyuma mintu mekwa ni dine kono o jogo nyuma ba ukumbina kabo dine ina banina na olujo dine na jogo nyuma segina Mamadu dine la edena na nekwo dine kono ina na soro kwa bidine na sabuni dine bibalo silamge jamala maukunye koni dine inye mogo chamatu madala kwa sila nyumando kada dine tigi uka wale juguka edena na dine kumanya po mogo lutara la kapo dine kanyi kapo ni dine na kunye nyali walede mogo lubika do Mamadu dine na farafini farajabi kado dine ladi edena na dugu kolokoka ina na sora jigi te dine bolo sabuni dine jigi edoni banyumonye minumbi dine deme nubafo mauye edena na iye wajuluke sabu kodolu sira na fama jugulu nye adolu sira na nekosa ya denye haidara enana iyake alae ikoni dine joli bibe enima ibi dinye iniko kakeka dine jo toro ti toro ebani otoro kun nyami jubu munyumba abi sharifuko wa aloi deme neko dine jora ala sona neko dine jora ala ebonye ni jogo bauyebi wenye bikera neba sharifuye aye toro minke ala odun toro mae fo bonye minkera baninde baden chuku wili la ubi jugu ya di obi jugu ya ko ijo yorono ubi nga haidara jugu ya ikabonye ko kone babo ne kamali munye ninka na digi shirifi morila kabini Allah edugu makododa niko midiyara olu digi bichaya apeta nyana boba e peta glamba e edena na kirajo yorota